खुलुमखा जतो आन भिडियो नाय तंग तिप्रासार ono lamsogo ani YouTube channel o soinkendro sikana thumbnail title nugui ang tini tumala TV saban thang tong actually tini ang saban thamani ke thangnai 2 din sigang chini BUBAGRA Gomati DM sir bai malai wani thangpro je chini Gomati DM sir bo bai malai wani solia ba malai lia omono TV ang kisisa sanai and omo problem ba omo issue omo hai khorang ti sajagmani ba omo ungmani bosik jorotei keboi nirok jotto public rok nuk baikana tei lokorok nuk baikana and or jaga ondirok comment khaisari seba chaya krini no chini public ni bagai samung khainai BUBAGRA bo assekel chini public lokko chini tiprasa ba jotto chini India ni nagarik ba Tripura ni nagarik ngai rok ni bagai samung khai tongo tei chini Gomati DM sir ba IAS sir tarit kanti chakma bo public servant ba public service khai tongo bo Tripura ni khosa ba Tripura sar no khosa ba nini Tripura ni borok no kaisa bon naithaya boni duty hangge joto sara India ni sara Bharat ni omo nagorik nai ba bohairo no boni naiwani ba odikar ba boni power tongo keso temani bagai omo haike chini BUBAGRA bai bo malai wani solia ba malai wani muchuk jagnia omo TV ni ro kisa comment khai salai di seba saya seba kaham khaya omo ni ro kisa comment khai salai so inke ang ni ro no je BUBAGRA aro thangmani chini DM sar malai man thangmani o video footage no ni ro no ang kisa phunungnai tei ni ro aro kam ke busidi tei sidi tei plus bone pore ang ni ro no sanai আপনার নাম কি দাদা? আমরা মিটন সহ হ্যাঁ বাবু আমি নিজের কাজে আমার নিজের কাজ নেই তো আমি কিছু একটা না স্যার তো এনে ভিতরে মানে কারোর মানে ভিতরে আছে তো স্যারের ভিতরে মানে কারোর মানে যে কোনো মানে অবস্থানে মানে অফিসারের পরে মানে কারোর ভিতরে জানা আছে আমার কাছে মানে আপনি বলে যাও কি আপনি বলে যাও কি মারা যাইছে 2 মিনিট কথা বলতে চাই মারা যাইছে কো সিএম এডিসি আইছে কো 2 মিনিট কথা বলতে চাই আমার নিজের কাজ নয় তো অনেক প্রবলেম আছে গোমতী এরিয়াতে আমি একটা এক দুই ইস্যুতে কথা বলতে চাই मोरस किससे मिलना है आज? मैं डीएम से मिलने आया था कुछ काम था गोमती के लिए लेकिन अब पिछले 1 महीने से मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ वो मिलता नहीं है फ़ोन नहीं उठाता मैं आया था मिलने के लिए वो मिलना नहीं चाहता मैं क्या करूँ कौन सा डीएम है? गोमती का डीएम है तरत चक पर अभी इसका कोटेस में है क्या बोलना आपको? क्या मिलना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ मैं तो अपने काम के लिए नहीं आया हूँ एमपी में और 2-3 जगह में कुछ इश्यूज था उसके लिए मैं बात करने आया था मिलना नहीं चाहता मैं क्या करूँ चलिए छोड़ दीजिए अगर नहीं मिलना चाहता तो मैं क्या करूँ सोंकिनि रो जतो सिकेना BUBAGRA जे chini Gomati DM sir ni oro thangai malai bani thangmani ba urgent samung nangai ba public roni bagai samung nang sokmani u kok ro no salai mani ba kisisa somoy ba 2-3-5 minute 10 minute kok sawani bagai chini Gomati DM sir ni quarter ro thangmani chini Gomati DM sir tarit kanti chakma bo BUBAGRA bai malai bani solia ba malai bani muchuk jagia bo busy deng tongkha na ki temang tongkha bono to asuk sasok malia and clearly babe no BUBAGRA bo thangkhaise kok salaibani ba malaibani bagai and aroni je guard chini Gomati DM sir ni je guard ba gate man police bo to clearly babe saka BUBAGRA no and BUBAGRA bo clearly babe joto kok khulawini saka ang temani bagai oro DM sir malai mafai haisok public ni issue tongo kisia problem tongo omoro no solve khaibani ba omharo no public ni bagai khorang ba kok sawani bagai si ang chini DM sarwe malai and bo kam keno sakai si BUBAGRA bo and aro jaga bo guard je police ni guard je DM sar ni guard ta gedo aro jaga bo je police tongsongnai bo sakai si yes bo koi kong no bo saw aro si boni duty ingeba as per boni duty bo makhai kana bo sawo DM sir hi busy hi bo malai meya ba boni chamber ba boni office bo malai nai hi apro somi malai di bo haike sawai si yang chini Gomati DM sir tarit kanti chakma
bobo IAS officer ঠিক আছে মানে ও যত চিন পাবলিক তখনও ববু পাবলিক সার্ভিস খাইনাই দো ববু পাবলিক সার্ভিস খাইনি বা পাবলিক সার্ভেন্ট এন্ড ইয়াং বুবাগ্রাবো পাবলিক সার্ভেন্ট বা পাবলিক সার্ভিস খাই দङ আছে गोबां कुक चिनि नांगो नांगिया बा गाहाम हामिया जत नायबिनो चिनि पाब्लिक दनि बागै सामों खाय दं के बबु बो इश्यू न तुइनि बबु कक सालेबान थांमानि एन्ड आयांबो चिनि गुमति DM सार बो बबु खरकसा पाब्लिक सार्भेंट बा पाब्लिक सार्भिस खाय दंनाय एसे चिनि त्रिपुरा सारन मोनथांनाय चिनि जत त्रिपुरा नि बरगनो बो नायकलनाय बा नट ओनली त्रिपुरा बो खरकसा DM बा IAS सिंके जत इंडिया नि नागरिक अमहायरनो बरक नायकलनाय बा नायनाय बा काम हामिया खायनाय ल एंड ऑर्डर मेंटेन खायनाय बा जत किछु जे नांगमानि खायनाय अमहाय बरकबो कायसे जब IAS ऑफिसर नि के अमहाय अंततै पब्लिक नि जे सामों खायनाय बुबाग्रा बा ते अन्य पॉलिटिकल लीडर अमहाय रबाय बो कक साबानि मुसुकजाक दिया ते माने मुसुकजाक दिया बनो तो जों जत सिलिया हाय दिबा इनके एज पर बुबाग्रा सामानि दो बुबाग्रा तो गोबां कुक जत निनि लीडर कतर बा होम मिनिस्टर बा प्राइम मिनिस्टर बा निनि स्टेट नि जे CM तंमानि बा निनि प्रेसिडेंट तंमानि बा निनि गवर्नर तंमानि बरक सिमा लाबि तंमाव के तमानि बागै DM गुमति DM तमानि बागै मालाय मिया बनि खरांति साखा एंड अबनि थ्रुतैनो बनि खरांति सामानि थ्रुतैनो गोबां कुक सिगलारक बा youth रक जे YTF warriors जे गोबां कुक लीडर निनि MLA मंत्री बरक खरांति साखा तमानि बागै बो अमहायके मिसबिहेव खाय तमानि बागै अमहायके बो बुबाग्रानो लाचिमिंग अमहाय गोबां सोशल मीडिया न पोस्ट खायलायबायना एंड ताबसक जरा चिनि गुमति DM सार तारिकान्ति चाकमानि थ्रु चिं मंसाबो रेस्पॉन्स मायाको बतमा सानाय बतमा सायाबो मंसाबो साख्लायाको ते गोबांमा निनि पॉलिटिकल पार्टी नि मेंबर्स बा निनि पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स बा निनि MLA मंत्री MDC EM बरबो चिठी सुइखा बा चिठी रखा निनि मेमोरेंडम रखा इनके ताबसक जरा बम ते स्टेप नाजानो तमा खायजानो अर्धेक वारियर्स बा अर्धेक YTF नि वारियर्स अर्धेक MLA अर्धेक EM MDC बरक तो सावि दङ चिनि गुमति DM सार बा तारिकान्ति चाकमानो सस्पेंड मा खायनाय पु बाहाय एकेबा अरनि मानरनाय एकेबा अरनि ट्रांसफर मा रखनाय अमा के गोबां मा सोशल मीडिया खरां बा क कासाय दंखा अमा बसक जरातै गबै इनो बा बसक जरातै अमा सक्सेस इनो अमा जों ताबसक सामाया के नरो जत नुखाना के जों तो ते मुंसा साजानाय करे बिकॉज चिनि नांगमानि तो बुबाग्रा बुचिनि बागै आसेके सामुं खाय दङ चिन्ति प्रासा बा पब्लिक बा जत चिनि पब्लिक रनि बागै खाय दङ तां दङ सामुं गाहामनो बमहाय हामिया चलै दं आरो जागानो बहायरनो कक सालायबानि बागैनो ब गुमति DM बा सार तारिकान्ति चाकमा बाय ब मालायनि थांखाना चिनि गुमति DM IAS सार तारिकान्ति चाकमा बबो मालायबनि नांगमानि हायसि बुबाग्रा बाय